बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 15 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 15 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर एक अहम सहूलत हुज्जाज कराम को मुहैया करने के बारे में बाकायदा तौर पर एलामिया जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक इतलात शेयर की गई हैं कि सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आज़मीन हज को नई और मुनफरद सहूलत मुहैया करने के लिए वजारत हज उम्रा के साथ एक याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। पैसेंजर विदाउट लैकेजेस यानी सामान के बगैर मुसाफिर के उन्वान से आज़मीन हज के लिए फराहम की जाने वाली सहूलत का ऐलान हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 2025 में कर दिया गया है। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना है कि सिविल एविएशन के माबैन तय पाने वाले अमूर का मकसद आज़मीन को ममलिकत से वापसी पर यह सहूलत फराहम करना होगी, जिसके ज़रिए वो अपना सामान एयरपोर्ट जाने से कबल ही मुतल्लिका हज ऑपरेटर के नुमाइंदे के हवाले कर देंगे। आज़मीन की रहायशी मकामात से सामान की एयरपोर्ट मुंतकली के तमाम काम इस इदारे के ज़िम्मे होंगे, जो कि वो ही मुकम्मल करेगा। हज ऑपरेटर सामान को वसूल करने के बाद इन पर टैग लगाने का जिम्मेदार होगा, जिसे बाद में एयरपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठाना होगी। इस सहूलत से हुज्जाज को एयरपोर्ट पर सामान की हैंडलिंग की दुश्वारी नहीं करनी पड़ेगी और वो इंतहाई आराम के साथ बगैर किसी सूटकेस बक्सों के सामान के मुकर्ररा वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचकर अपना जो भी फर्दर काम है एयरपोर्ट पर पासपोर्ट से मुतल्लिका वो अंजाम देंगे और अपने मुल्कों को रवाना हो जाएंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस साल हज पर मज़ीद सहूलियात, जिसमें से एक ये सहूलत है, उसका तारुफ करा दिया गया है। आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी इतलात आएंगी। सऊदी हिलाल अहमर की जानिब से कहा गया कि इस साल हज के दौरान जदीद एम्बुलेंसेस और इसके अलावा ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी जो गुज़श्ता सालों में देखने में नहीं मिलती थीं। मोटरसाइकिल्स के लिहाज से भी काफ़ी काम किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एम्बुलेंसेज हंगामी हालात में इस्तेमाल होने वाले आलात और अद्वियात से मुकम्मल लेस होंगी। एम्बुलेंस ऐसे रास्तों से बासानी गुजर सकेगी जिससे आम गाड़ियां नहीं गुजर सकती हैं। हिलाल अहमर के इदारे ने मजीद कहा कि स्पाइडर नामी मोटरसाइकिल भी गैर मामूली तौर पर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इस मोटरसाइकिल को रश वाली जगहों पर आसानी से गुजारा जा सकेगा, जिससे हंगामी हालत से निपटने के लिहाज से खास तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर तिब्बी आलात मौजूद होंगे। इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। सऊदी हिलाल अहमर ने मजीद बताया कि एम्बुलेंस में एक साथ 2 मरीजों और 6 अफराद की गुंजाइश होगी। इसके अलावा 19 घंटे तक ये एम्बुलेंसेस मुसलसल काम कर सकती हैं, जबकि 65 घंटे से ज़्यादा मुद्दत के लिए स्टैंड बाय पोजीशन में रखा जा सकता है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए शनाख्ती कार्ड से मुतल्लिका अहम इतलात नादरा की जानिब से जारी की गई हैं। नादरा की जानिब से इतलात शेयर की गई हैं कि 13 जनवरी 2025 से नई फ़ीसों का इतलाक शुरू हो गया है। ऑनलाइन नॉर्मल फ़ीस नाइकोब की सऊदी अरब के लिहाज से 75 रियाल होगी। अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए 110 सऊदी रियाल देना होंगे, जबकि एग्जेक्टिव फ़ीस 150 रियाल रखी गई है। इसी तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले पाकिस्तानी नॉर्मल फ़ीस 75 दरहम के लिहाज से, अर्जेंट अगर शनाख्ती कार्ड बनाना हो तो 110 दरहम, जबकि एग्जेक्टिव लेवल पर अगर बनाना हो तो 150 दरहम है। याद रखें, अर्जेंट और एग्जेक्टिव एक हफ्ते में आपको रिसीव हो जाता है। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को एक ऐसी अहम मालूमात देने जा रहा हूँ जो कि इससे पहले आपने ये नहीं सुनी होंगी। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद जब किसी कंपनी या कफ़ील से कोई मुआहदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत का हो जाता है
کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگر کفیل یا متعلقہ کمپنی ہی بند ہو جائے، کفیل کی موت ہو جائے یا اس میں کسی کارکن کی موت ہو جائے تو اس پر کیا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے؟ تو کیا لائحہ عمل سعودی حکومت اختیار کرے گی؟ اس بارے میں تازہ ترین اہم معلومات آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، دوستوں سے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ اس اہم ایشو کو آپ جان سکیں۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں جو بھی کوئی ملازمت کا معاہدہ کیا جاتا ہے، اگر معاہدے کے دوران کفیل کی موت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں اس لحاظ سے معاہدہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ متعلقہ جو کفیل کے بعد آنے والا شخص ہوگا جس کی ذمہ داری ان تمام اعمال یا ان ورکرز کی ہوگی، وہ اس معاہدے کو آگے کنٹینیو کرے گا۔ اگر یاد رکھیں جب کسی کارکن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، مگر اس کی تصدیق کفیل یا کمپنی کی جانب سے جو متعلقہ ڈاکٹر ہوگا، جب وہ اسے کنفرم کر دے گا کہ ورکر کی موت ہو گئی ہے تو یہ معاہدہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ رائل کمیشن اتھارٹی نے مکہ المکرمہ اور مشار مقدسہ کے لحاظ سے ایک نئی ٹیکسی سروس کا آغاز کر دیا ہے، جس میں بہترین سہولیات ہوں گی۔ مکہ المکرمہ میں بڑی اکثریت غیر ملکی افراد کی ٹیکسی سروس سے وابستہ ہے۔ اب ان کے لیے اس سروس کے آ جانے کے بعد کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ مکہ المکرمہ کے 47 مقامات جس میں مسجد الحرام کے اطراف کا مرکزی علاقہ اور دیگر اہم پوائنٹس شامل ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ سروس پہلے ہی مرحلے میں شروع کر دی گئی ہے۔ 13 جنوری 2025 سے باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس ٹیکسی سے متعلقہ جو کانٹریکٹرز ہیں، ان کے پاس بڑی تعداد میں ٹیکسیاں موجود ہیں جنہیں ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ گاڑی میں موجود ڈیجیٹل میٹر کے علاوہ مسافر اور ڈرائیوروں کے تحفظ کے لیے اس میں سسٹم موجود ہیں، جس میں خاص طور پر CCTV کیمروں کی نگرانی کے ذریعے تمام تر سیٹ اپ کو کنٹرول کیا جائے گا اور فوری امداد فراہم کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں پچھلے سال 2024 کی دوسری سہ ماہی کے درمیان ہوٹلز کے ایک کمرے کا کرایہ تقریباً 725 ریال یعنی 190 امریکن ڈالر تک پہنچ گیا ہے، جو کہ 2023 کے مقابلے میں 0.4% کم ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں مکانوں کے کرایوں میں بھی کافی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مکہ کے ہوٹل میں بکنگ کا تناسب بلند ترین سطح پر رہا، 100% تک پہنچ چکا ہے۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی عرب کے 67% ہوٹل 2030 میں 5 اسٹار ہوٹلز کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں ہوٹلز وسیع پیمانے پر اس کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ سیاحتی پروگراموں کے لحاظ سے کافی لوگ سعودی عرب کا رخ کر رہے ہیں۔ اب غیر ملکی افراد کو ہوٹل لائنز میں کافی ملازمتیں بھی ملیں گی۔ سعودی عرب کے ہوٹلز میں اس وقت تقریباً 2,45,905 سعودی کارکنان کام کرتے ہیں، جبکہ غیر ملکیوں کی تعداد 7,13,270 کے قریب ہے، جو کہ کل تعداد کا 74% قریب ہے، یعنی 74% غیر ملکی اور 26% کے قریب سعودی شہری کام کرتے ہیں۔